ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. дӯстони азиз, дар влоги имрӯза ду намуд авқот мепазем: котлет ва суп бо фрикаделка. марҳамат бо мо бошед. кӯдакон дар ин ҷо бо кори худ машғул буданд. хостам ба шумо навор кунам. Малика, Малика, Малика. Плохо присвоить. Вот возьми вот этот вот. Плохо нас вот бесит. Здесь будет Малика. Вот этот возьми. Вот еще синенький можешь взять. Здесь розовый есть. Вот так вот взял, так рисует. Вот. Давай рисует. А вот этот вот. Вот этот попробуй. Давай сломайся. Вот такой вот еще рисунок. Вот тут еще такие карандаши есть. Мастер напишет уже, но он сейчас даст. дар ин ҷо кӯдакон хоб карданд. акнун ман барои пагоҳ авқот мепазам. آن آهوی مشکین با خودتن باز رسان، با خودتن باز رسان. یا رب آن آهوی مشکین با خودتن باز رسان، با خودتن باز رسان. وان سهی سروی روان رو با چمن باز رسان، با چمن باز رسان. وان سهی سروی روان رو با چمن باز رسان، با چمن باز رسان. نسیم بنواز دل آزرده ما را به نسیم بنواز. یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، به تن باز رسان. یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان،
وطن باز رسان. من باز رسان ماه و خورشید به منزل چو به امری تو رسن یاری مهرای مرا نیز به من باز رسان. آن که بودی وطنش دیده ای حافظ یارم، آن که بودی وطنش دیده ای حافظ یارم و مرادش زی. دوستانی عزیز، در همین جا ولوگ ما با آخر میرسد. در پناه خدا باشید.